Grabe oh. Ano yan, meron kayong ganyan guys. Oh, mag-crystal na si madam. Oh, grabe. Yan na ang madam na hinihintay. Matago sa ilong guys, matago sa ilong kasi masyado malaki ang ilong ko, matago sila na yan. Oh, kalma. Kalma. Oh, kalma. Masarap, malamig. Masarap. Temporary lang yan. Masanay ka rin. Beautification days, guys. Beautification time pala. Yan, yes. Ayan. Magka 1 million blower ka dito. Viewers, ayan. Yan. Wow. So, you look so fantastic. Okay, ayan guys. Para mag-close yung pores niya guys kasi I did a facial. Nag-open yung pores natin kaya isasarado natin. Sarado din ang ilong. Sarado rin yung ilong. Alright, thank you.